ना हो ना रे कहीं ना आसीचु दिने जीवु दिने दुई दिन एक बार पुणी कई कहती दुनिया 2.5 दिन अरे 2.5 दिन केमिति ना आसिलु दिने जीवु दिने मझिरे ओली टाई रहिला हाफ रहिला ये 2.5 हेला नंदे एक बार ओरानी थिलु ना किछि नै आसीचु तू शून्य शून्य जीवु शून्य होई जीव जीवा बेले संगे न जी आसीचु तू शून्य शून्य जीवु रे मिलाई जीव जीवा बेले संगे न जीवे आसीचु तू शून्य शून्य जीवु रे मिलाई जीव जीवा बेले संगे न जी आउ की कथा गुडा को गुरुजी मो मां मोर जीवनी मो पिला मोर जीवनी पछारे के जण कहीं न गले मो स्त्री जीवन ना रे पुओ जीवनी से भागवत आपण मंच आपण को शिखाई सुतत नय दारा दास ए सबू बिजुड़ी प्रकाश गोविंद 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 तजुग लुचि मकर टुइकिली सुत कहिले पुओ तनय झिया दारा कहिले स्त्री सुत तनय दारा दास ए सबु बिजुली प्रकाश उडा नउछंती बोली भल पाउछंती आनंद एक बार अरे भल गुरुजी खोरधारु आइछंती नउछंती बोली भल पाउछंती हो दउथेला तको बंधु नबाद परे टिके उडा हे गेले केही कहार बंधु नु आनंद एक बार समस्तिंकर स्वार्थ अछि स्वार्थर दुनिया स्वार्थ द्वारा भल पाउछंती ओहो तू मरी गले मुंड पिटिके कांदु छंती भाबुछु तो बई पोपा थिला दउथिला भल भार मो घर को जाउथिला जियो सेथि पाई कि मुंड बाडू आनंद एक बार हरि बोल आसीचु तू शून्य शून्य जीवु रे मिलाई जीव जीवा बेले संगे न जीवे रे के आसीचु तू शून्य शून्य जीवु रे मिलाई जीव जीवा बेले संगे न जी किए माता किए पिता किए माता किए पिता गुरुजी मो बंधु मो संगे जीवा अरे कौन बंधु ओ सुध 2 टंका सुधरे आनी की तो झियो को सुना मुदी देइथला बोली तू आनी की ताकू देइची से जीवा जीवनी सी जीवनी 2 टंका सुधरे आनी की तो घरे थाउ न थाउ दउचू तू भाबुचू सी जीवो सी भी जीवनी दबा नबा सब बंधु हेले कहीं जीवेनी हेले जड़े बंधु बसी आज सान पदर रे से बंधु एका जीवे से जगन्नाथ जगबंधु आनंद एक बार दुनिया दुई दिनिया खेल घर ए दुनिया दुई दिनिया खेल घर हाँ भाई मनरे तमें सब भल आर्टिस्ट जे किंतु जमाना होनी कहीं कौच एंकर भितर अच्छा बुढ़ा बापा सब आंठू पकईदे पुणे जमाना अच्छी ना आनंद एक बार जमाना केमी हम आंठू पड़ जा भजनिया भाई मैंने बसी थे हाँ गोटे बंधु हम ए कौन हम जमाना हम आनंद एक बार कहे के लिखिले कहे अच्युति कहे संतोष शुभिलानी कि 600 वर्ष तले तालपत्र पोथी रे महापुरुष अच्युत लिखिले कहे अच्युति पामर कहे अच्युति पामर कहे अच्युति पामर कहे अच्युति पामर सदा नाम ठाकर रे महापुरुष अच्युत कहले मालो बापालो किए जीव ना नाम एका जीव सदा नाम सदा नाम सदा नाम सदा नाम तापर तो थे थे सांगे सांगे कौन करेंगे ताकू झूला करदे जे बाइक थी सांगे सांगे झूला कर दुनिया दुई दुनिया जमाना हला जे हेले माटी मा ना पड़िबनी सूता देइचो
ପରିଚୟ ଦେଇଛ ମାଟିର ଏମିତି ସେମିତି ମାଟି ନୁହଁ ସବୁ ତ କହିସାରିଲେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ମୁଁ ହନୁମାନ କଥା ରାମ କଥା କହିବି ତାରି ଭିତରେ ମାଳିକା ଭାଗବତ ସବୁ କହିବି ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଝାଳ ବହିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହେ ଅଚ୍ୟୁତି ସଦା ନାମ ହଉଛି କ ଫଟୋ ଉଠୁଛି ପରା ସାନପଦର ନାଁ ପଡିଯିବ ଝିଅ ଆପଣ କହିବେ ଗୁରୁଜୀ କାହିଁକି ନାରେ ହେ ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ରାମ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ହନୁମାନ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ଜୀବକୁ ଦେଇଥିଲି କଣ ଦିଟା ହାତ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଦିଟା ଗୋଡ ବି ଦେଇଥିଲି ନା ହଁ ନା ହାତ ଦିଟା ଦେଇଥିଲ ଗୋଡ ଦିଟା ଦେଇଥିଲି ଗୋଡକୁ ଭଲରେ ସାଇଜ କରିକି ଚକା ପକେଇକି ବଇଛି ହେଲେ ହାତକୁ କାମରେ ଲଗଉନି ନା କଣ ନା ହାତ ପରା ଚାଲି ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଜୟ କଲେ ଯଦି ଜୟ କଲେ ହାତ ଦିଟା ଉପରକୁ ଟେକିଲେ ଫଟୋ ସିନା ଉଠିବ ଆଉ ଯଦି ହାତ ଦରକାର ନ ହଉଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବି ଆଉ ନା ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବ ହେଲେ ଯାହା କରିବ ସାନ ପଦର ବେଲା ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି କରିବ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ତ ସବୁ ନିୟମ ଗୋଟେ ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରିଛି ମୋ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବସିଥିବ ମୋ ନାମ ଯିଏ ଗାନ କରୁଥିବ ତାଳି ମାରି ମାରି ଦଉଥିବ ହାତ ଟିକେ ଟେକି ଦଉଥିବ ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ଦିଟା ଗୋଡ ଦେଇଥିଲି ଦିଟା ହାତ ଦେଇଥିଲି ହାତକୁ ଲଗଉନି ଆଉ ଦିଟା ଗୋଡ କରିକି ଚାର ଗୋଡିଆ କରିଦେବି ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ନା 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 ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି ଏମିତି ସେମିତି ମାଟି ନୁହଁ ଏ ମାଟି ଚୁପୁଲିଆ କଥା କହିବା ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ଏ ମାଟି ମା ପାଇଁ ତାଳି ହବ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇଦବୁ ଆମେ ତାଳି ମାରିବୁ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନା ଲାଜ ଲାଜ ପରା ଏ ଲୋକଙ୍କର କଳି ଲାଗୁନା ଭଲ ଲାଜ ଛାଡିଯିବ ଆରେ କାହା ପାଇଁ ଆଣ୍ଠୁ ପକାଉଛ ଆଣ୍ଠୁ ପକା ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକି ପୁଅ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଠିକ ଥିଲା ଯୋଉଦିନ ଆଣ୍ଠୁ ପକା ଭଲ ଭୁଲ କରିକି ଆଣ୍ଠୁଠୁ ଆସିକି ଏମିତି ଖାଲି କଲା ପୁଅ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ତେଣୁ ଆଣ୍ଠୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପକେଇଛନ୍ତି କିଏ ନ ପକଉଛି ଫଟୋ ଉଠୁଛି ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ଏଇପଟେ ପଡୁନି ହଁ ମୋ ପୁଅ ପକେଇଲାଣି ଆଉ କହେ ଅଚ୍ୟୁତି ପାମର କହେ ଅଚ୍ୟୁତି ପାମର କହେ ଅଚ୍ୟୁତି ପାମର କହେ ଅଚ୍ୟୁତି ପାମର କହିବି ପେଟ ପୁରୀ ଗଲା କାଲି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପରଦିନ ଅଛି ଭଜନ ସମାରୋହ କାଲି ପ୍ରବଚନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଲା ସାନପଦ ରେକର୍ଡ କଲା ଏକବାର ଆପଣ କହିବେ ଗୁରୁଜୀ କାହିଁକି ନା ଆରେ ପୁଅ ପକେଇଲେ ଆଣ୍ଠୁ କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ ମୋ ଝିଅ ମାନେ ମୋ ମା ମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ହଉ କହେ ଅଚ୍ୟୁତି ପାମର କହେ ଅଚ୍ୟୁତି ପାମର କହେ ଅଚ୍ୟୁତି ପାମର କହେ ଅଚ୍ୟୁତି ପାମର ମା ତ କଳା କଗଲେ ସେ ଲଗେଇକି ଆଜି ରେକର୍ଡ କଲା ଆନନ୍ଦ ଏକବାର କାରରୁ ଓହ୍ଲଉ ଓହ୍ଲଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାନପଦର ଗର୍ବ ଖଦି ଜିନିଷ ଦେଇ ଆମ ମାଟି ମାର ପରିଚୟ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର